सकते हैं, राइट? ऑफ कोर्स. सो मैं मंच पे इनवाइट करना चाहूँगी हमारे CNMD ONJ से मिस्टर AK Hazarika to felicitate our respected and lovely singer Zubin Garg. थोड़ा जोर से चिल्ला के. জুবিন গাৰ্গক এখন ফুলাম গামোচা আৰু কেৱল উপহাৰৰ টোপোলাই নহয়, আমাৰ ৰাইজে তেওঁ হিয়াৰ মৰম উপহাৰ দিছে. And this is our Smarak Patra for him. So, thank you so much, sir. Thank you so much. And, ladies and gentlemen, what do you say? फिर से एक बार चलते हैं क्या? Zubin Garg के साथ, Kanik के साथ, okay? चलो, we'll enjoy together. মঞ্চত পুনৰ জুবিন